Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، اس لیے 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین وغیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں، جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے، ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے مکتبہ آل محمد کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، وہ بعد از رسول سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ واحد مکتب جعفریہ ہے جو بعد از رسول سلسلہ امامت کا قائل ہے۔ سلسلہ خلافت کی کڑی سقیفہ بنی سعدہ سے ملتی ہے، سلسلہ امامت کا شجر غدیر سے ملتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جو سقیفہ میں بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آئے انہیں علیہ السلام۔ اور حسین عزت عطا فرمائے، آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا۔ بسم اللہ جی۔ جو سلسلہ سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر والا سلسلہ ہے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، اب صرف آپ نے نکتے قبول کرنے ہیں۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا، صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ آج پنجاب اسمبلی ہو یا آج مولویوں کی کمیٹیاں ہوں، بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے، رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے۔ اگر تم نوکروں کو آقا بناؤ گے اور آقاؤں کو نوکروں کے مقابلے پہ لے کے آؤ گے، پھر اس ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس ملک میں مذہبی فرقہ واریت کے نہ ہم قائل تھے نہ ہم قائل ہیں، نہ کبھی ہم اس ملک کی سرحدوں میں یہ فرقہ واریت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم جس کا جہاں جہاں حق بنتا ہے اسے وہی رہنے دو۔ آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے محمد کا نوکر ہی رہے گا، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا، حسین خاک پہ بھی بیٹھا ہو حسین پھر بھی نبی کا بیٹا ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث کرنی ہے تو پھر میرے ملک میں جہاں تحفظ سے بنیاد اسلام بل پاس ہو رہا ہے، وہاں پھر ایک شک اور ڈالنی پڑے گی۔ تمہارے اپنے ملک میں جبریل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر تو جبریل کو علیہ السلام کہے گا، پھر میں مولوی کا گریبان پکڑ کے
के पूछूंगा ये जिसे अलैहिस्सलाम कह रहा है ये ज़हरा के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, फिर तुझे डूब के मर जाना चाहिए। नौकर अलैहिस्सलाम है, मालिक रजी अल्लाह कैसे? हम शिया कौम मोहसन का श्लोक नहीं। बिस्मिल्लाह। मेरा सलाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस बयानिए में जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हम, और जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं तो आले मोहम्मद से मोहब्बत को ईमान समझता हूं, और जो ईमान के मुकाबले पे आए वो काफिर होता है। ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी, ये तुमसे समेटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहते नहीं जी हम तो चाहते हैं कि तौहीन ना हो, तो फिर तौहीन शुरू कहां से हुई है? हमने तो हर मिंबर पे कहा है हम सहाबा की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर बात तौहीन पे आई है तो फिर तौहीन हर उस शख्स की देखनी पड़ेगी जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने, वो भी मोहम्मद की तौहीन करता। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी नबी की तौहीन करता, जो नबी को जबरील से पढ़ाए वो भी नबी की तौहीन करता। आज कहते हैं जी सहाबा को गाली देने से, सहाबा की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है, उसे कैद भी हो, उसे सजा भी हो। मैं मुल्तान की सरजमीन पे तुम्हारे फैसले का खैर मकदम करता हूं कि जो सहाबी को गाली दे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, उसे जुर्माना भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी किताबों से वो बंदा निकालना पड़ेगा जो जुम्मे के खुतबों में मिंबर पे बैठ के अली को गालियां देता रहा। नहीं, हम कतई इस एतराज को अपने गले में नहीं आने देंगे। हमें पहले ये बताओ कि मियार क्या है। जो मदीने से निकले वो भी सहाबी, जो निकाले। जहां ये कमेटी बन रही है तो वहां एक सवाल नामा मेरा भी रख दो। हमें बताओ हजरत हमारे यासर का कातिल कौन है? शिया कौम चुप रहेगी तो बात वही दूर तक चली जाएंगी। हजरत अबू ज़र गफारी का कातिल कौन है? मोहम्मद बिन नबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला कौन है? मालिक बिन नवेरा का कातिल कौन है? हमें बताया जाए हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन है? हमें बताया ज़हरा को खाली भेजने वाला कौन है? हम गरीब सही, हमसे नहीं होता। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। कोई एक मियार बनाना पड़ेगा। अहले बैत की इज्जत हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आले मोहम्मद को पहले मरहले में रजी अल्लाह साबित करने की कोशिश करें, फिर दूसरे मरहले में जाके कहेंगे कि रजी अल्लाह से तो गलती हो सकती है। शिया अजान पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया लिटरेचर वापस किया जाएगा। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में ये जुल्म नहीं होने देंगे। हम जिसे आप मानना चाहते हैं आप माने, लेकिन अहले बैत के साथ हम कतअन कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाए, तो जो मेरी तरफ मैं बिल्कुल खत्म करना, जो जन्नत में जाए वो भी रजी अल्लाह, जो लेके जाए वो भी रजी अल्लाह। सहाबा की इज्जत है, आले मोहम्मद की अताअत है। आप बिल पास करें, बिल पास करें तो ये बिल आपके गले में पड़ जाएगा। सहाबा को नाम मानने से बंदा काफिर हो जाता है, फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई जंगे जमल में कौन थे? सफीन कौन थे? ये मुसलमानों के ग्रुप आपस में लड़ रहे थे ना, पहले इनका फैसला करो। लिहाजा जिस तरीके से इस मुल्क में मराइल चल रहे हैं वैसे चल रहे।
आप सहाबा के नाम पे मस्जिदें बनाएं, आप सहाबा के नाम पे रोड के नाम रखें, आप मदरसों के नाम रखें, हमें कोई तुमसे लड़ाई नहीं, लेकिन कभी भी आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। आप सहाबा से मोहब्बत करते, पहले सहाबा से तो पूछ लें कि वो खुद अहले बैत से बराबरी करते थे। इसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनना। भैया आप पहले सहाबा के आप सिपाही बन रहे हैं, पहले उनसे तो पूछ लें। अगर तो आज सहाबा ने जिंदगी में अहले बैत की बराबरी की है फिर आप करवाएं, लेकिन अगर आप कहें की है तो फिर किताबों से वाकयात कहां निकालोगे? जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे को मेरे मौला ने कहा तू मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे गुलाम का बेटा। उसने घर जाके कहा था बाबा तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकरों के बेटे कह रहे हैं। बाप ने कहा यकीन है, कहने वाला हसन ही था। ये वाकया किसी शिया किताब में नहीं लिखा, आपको गलत फहमी ना पड़े कि शायद ये शिया किताब में कोई वाकया नहीं है। ये अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरे मौला हसन से ने कह दिया था, उन्होंने कहा कि इससे क्या लिख के दे दे। और आगे तो मौलवियों ने मजीद वाकये में दिलचस्पी पैदा की है कि बेटे ने कहा बाबा लिखवाऊं क्यों? उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। उसने कहा इसके कफन में रखने से क्या होगा? उसने कहा मेरी बख्शिश हो जाएगी। बेटे ने कहा फिर इतनी कीमती चीज मैं तेरे कफन में क्यों रखूं? जब बख्शिश ही होनी है तो फिर मैं अपने कफन में रख लेता। हुजूर यहां पे सख्ती नहीं चलेगी, यहां पे एक मजहब को ताकत की बुनियाद पे दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए। दरूद के 100 में बाबा जी का इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह बाबा जी इजाजत सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुनियाई आजादारी का एक बहुत बड़ा अहम सतून सिर्फ जाकर नहीं, एक अदारा, एक अहद, एक बाब, एक जाकरी की यूनिवर्सिटी जनाब पीर सैयद ज़रग़ाम बादशाह साहब तशरीफ ले आए। उनकी शमूलियत मेरी करारदाद की नुमाइंदगी भी होगी और इनकी दुआ भी होगी। मैं बार बार ये लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, लंगा हाउस में हम इस मुल्क में फिरकावारियत नहीं चाहते, क्योंकि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, हम बानी हैं। ये उस मोहम्मद अली का पाकिस्तान है जिसने 21 रमजान को मलका विक्टोरिया की दावत ये कह के ठुकरा दी थी कि आज मेरे मौला की शहादत कर दे। ये उस मोहम्मद अली का मुल्क है। आज भी लाहौर के म्यूजियम में जाके देखो, जहां उसके जनाजे की तस्वीर है, उसके जनाजे के आगे 2 अलम है, ऊपर पंजे का निशान है। वो मोहम्मद अली जना, उसका मजहब शिया था, उसका निकाह शिया कीदे पे पढ़ा गया, उसका जनाजा शिया कीदे पे पढ़ा गया। वो जिसने सबसे पहले दौलत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाई थी, वो राजा साहब महमूदाबाद, उनका मजहब शिया था, वो हुसैनी था। इस मुल्क में दौलत भी हमारी लगी है, मेहनत भी हमारी लगी है।